आपण मैंने जानिथिबे विगत दिन में बीजेडी सरकार तो विजु जनता सहित मुख्यमंत्री थिले से कहते जे जो जो सरकारी जमी अच्छी प्रोटेक्शन करके बाउंड्रीवाल कर दिया जाए किंतु किसी लोकंर हाईकोर्ट स्टे करवा ये जगह कर ସେଇଟା ଯଦି ନୂତନ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବହୁତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ କଥା। ସେଥିରେ ସବୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆପଣ ନ୍ୟୁଜରେ ଖାଲି ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ ବୋଲି ନୁହେଁ, ସରକାର ଜମି ଯିଏ ହଡପ କରିଛି ଏବଂ ଯିଏ ଆକ୍ୱାର କରିଛି ଅନଅଥରାଇଜ୍ ରାସ୍ତାଘାଟ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯେତେ ଯିଏ ଗୋଟେ କରିଛି ସବୁଟେ ଭାଙ୍ଗି ଉଚ୍ଛେଦ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାହିଁକିନା ଆଜିକା ଦିନରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଛୋଟ ଅର୍ବାନ୍ କୁହନ୍ତୁ ବଡ଼ ସହର କୁହନ୍ତୁ ଛୋଟ ସହର କୁହନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ समस्या सृष्टि आज बोली नुहे दीर्घ 50 वर्ष भारत स्वाधीन है धीरे 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 लोक संख्या बढ़ला लोक जंगल जमी आरंभ कर सर्वसाधारण जमी आरंभ कर धीरे धीरे मड़ेबार अभ्यास समस्ते कर जोटे उच्छेद हवा आवश्यकता अच्छी।